Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड पर होगा दुर्गा पूजा कार्निवल, 12 पूजा समितियां होंगी शामिल। दार्जिलिंग में 25-30 बंगाली परिवारों ने मां दुर्गा का विसर्जन हिमालय रेलवे में किया। विश्व प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह के संगीत गुरु वीरेंद्र प्रसाद हजारी का निधन। सिलीगुड़ी के पुर्नीगाम इलाके में नवमी की रात पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा कार्निवल, 12 पूजा समितियां होंगी शामिल। सिलीगुड़ी में दुर्गा विसर्जन के बाद भी त्योहार का रंग बरकरार रहेगा। शनिवार शाम हिलकाट रोड पर होगा दुर्गा पूजा कार्निवल, जिसमें 12 प्रमुख पूजा समितियां रंगीन झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हिस्सा लेंगी। मेयर गौतम देव ने तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि शहर को सुरक्षित और उत्सवमय माहौल देना प्राथमिकता है। कार्निवल में बड़ी पूजा समितियों के साथ महिला संचालित पूजा कमेटी भी भाग लेंगी। उद्देश्य है सिर्फ आनंद नहीं बल्कि शहर की कला और संस्कृति को एक मंच पर लाना। এর প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমরা আশা করব যে মায়ের কাছে প্রার্থনাও করছি আমরা যে কালকে বৃষ্টিটা না হোক, কিন্তু ওয়েদার ফোরকাস্ট বৃষ্টি দেখাচ্ছে, সুতরাং ধরে নিচ্ছি যে বৃষ্টি হয়তো হবে। সেটা কম বেশি যাই হোক, এই বৃষ্টিকে মাথায় নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে এবং মানুষও কালকে আসবেন। এই বৃষ্টিতে কিছুটা বিঘ্ন ঘটলেও আমাদের প্রোগ্রাম আমরা খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে সবার সহযোগিতা করতে পারবো। পুরো টিম কাজ করছে। আজকে আমরা মিটিং করলাম, মিটিংয়ে সাংস্কৃতিক দল, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টগুলো, আইএনসিএ, পিডব্লিউডি, আইটি, ফায়ার, পুলিশের হোটেলিয়ার্সরা পুরো দুটো লাইনের বিধান রোড, সেবক রোড আর হিলকাট রোডে হোটেলগুলো নেচার্স কলেজ যাতে বিশেষ করে মহিলাদের অ্যালাউ করেন তার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমরা চিঠি দিচ্ছি। এবং আমরা दार्जिलिंग में 25-30 बंगाली परिवारों ने मां दुर्गा का विसर्जन हिमालयन रेलवे में किया। दार्जिलिंग में लगभग 25-30 बंगाली परिवारों ने 10वीं के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का हिमालयन रेलवे मार्ग से विसर्जन किया। यह आयोजन रंगबुल की बंगला नदी में हुआ। एनएनबीएच समिति पिछले 111 वर्षों से यहां मां दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन करती है। भले ही दार्जिलिंग में बंगाली परिवारों की संख्या कम है, लेकिन सभी समुदायों के सहयोग से पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। 9 दिन तक चलने वाली इस पूजा का समापन विसर्जन के साथ होता है, जो पूरे शहर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल बनाता है। श्रद्धालु अगले साल की पूजा की आशा लेकर वापस लौटते हैं। अरिजीत सिंह के संगीत गुरु वीरेंद्र प्रसाद हजारी का निधन। विश्व प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह के संगीत गुरु वीरेंद्र प्रसाद हजारी का निधन हो गया। वे जियांगज के उच्चांग घराने से ताल्लुक रखते थे और कई कलाकारों को संगीत सिखाया। अरिजीत सिंह ने गुरु के निधन पर श्रद्धांजलि दी और उनके अंतिम संस्कार में परिवार के साथ शामिल हुए। उनके दामाद शंकर मंडल ने बताया कि वीरेंद्र प्रसाद हजारी के मार्गदर्शन में अरिजीत जैसे कलाकार बने। यह संगीत जगत के लिए बड़ा नुकसान है। দেখুন, এই হাজারি পরিবার এরা আমাদের শুধুমাত্র জিয়াগঞ্জ নয়, আমাদের জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলা, এরা নিজেরা একটা প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্গীত ঘরানা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঘরানাকে দীর্ঘদিন ধরে এরা বহন করে আনছে এবং এই একটা বড় শূন্যতা তৈরি হলো দশমীর দিন। এটা কখনোই পূরণীয় নয়, তবুও আমরা আশাবাদী আগামী দিনে হয়তো নতুন প্রজন্ম তৈরি হবে। এটাই একটা ক্ষেত থেকে গেল যে আরো কিছুদিন ওনাদেরকে রক্ষা করতে পারলে আমরা সবাই খুশি হতাম। একে একে রাজেন্দ্র প্রসাদ হাজারি, ধীরেন্দ্র প্রসাদ হাজারি এবং অবশেষে আজ সকালবেলা আনুমানিক 4টে সাড়ে 4টের মধ্যে উনি চলে গেলেন। ছিল হচ্ছে বীরেন্দ্র প্রসাদ হাজারি, সবাই ওনাকে রবি হাজারি বলেই ওনাকে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এবং মূর্ছনা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের এনারা 3 ভাই প্রাণপুরুষ ছিলেন। প্রচুর শিল্পী আমাদের তৈরি হয়েছে এই সময়কালের মধ্যে, তার মধ্যে অবশ্যই অরিজিৎ पृथ्वी विख्यात একজন শিল্পী। सिलीगुड़ी में पटाखों को लेकर मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई हिंसा। सिलीगुड़ी के पुर्नीगाम इलाके में नवमी की रात पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। आरोपियों ने एक परिवार पर बेल्ट से हमला कर महिलाओं और नाबालिग को घायल कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ितों ने आशीघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। কাল নবমীর রাত ছিল, তো আমাদের এটা আমার বোনের বাড়ি, তো আমাদের একটা প্ল্যান হয়েছিল রাত্রেবেলা একটু 11টা 12টার দিকে ঘুরতে বেরোবো। তো সেই হিসাবে আমি এখানে ঘুরতে আসছিলাম বোনের বাড়িতে আমার ওয়াইফকে নিয়ে।
তো এসে আমার ভাগনা যে আছে আমার বোনের ছেলে ওর সাথে আমি একটু তুবড়ি লঙ্কা পটকা নিয়ে ওই জায়গাটা এখানে বাড়ি আছে সবার যাতে এখানে কেউ ডিস্টার্ব ফিল না হয় আমরা একটু ফাঁকা এলাকায় ওই জায়গাটা ওই মোড়টার পাইপলাইনের ঠিক ওই এন্ড পয়েন্টটার ওখানে গিয়ে আমরা ফাটাচ্ছিলাম। তো কিছু 2-3 জন লোক বাইক নিয়ে ওরাও স্ত্রী নিয়ে বেরিয়েছে ঘুরতে পুজোর ঘুরতে বেরিয়েছে। তো ওখানে এসে গাড়িটা ফেসে যাওয়াতে ওরা সবাই নেমে গাড়িটাকে পার করে উঠে দাঁড়ালো, আমিও দাঁড়ালাম। দাঁড়ানোর পরে দেখলাম ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তো আমি ওদের থেকে দূরেই আমি বোমটাকে ফেলে ফাটাই, লঙ্কা পটকা যেটা হয় ওটাকে ফেলে ফাটানো হয়। তুবড়িটা জ্বালানো হচ্ছিলো, ঠিক আছে। তো ওই আনফর্চুনেটলি ওই তুবড়িটা আপনার ফেটে গেছে। তুবড়ি নর্মালি তো জলে তো ফুলকি বেরা, কিন্তু ওটা ফেটে গেছে। ওদের সাথে একটা বাচ্চা ছিল, বাচ্চাটা চমকে যায়। তো ওরা এসে ফট করে এইখানে কেন এগুলো ফাটাচ্ছ, এই করে মানুষ ছিল নাকি এসেই ধাক্কি ওখানে আমাকে মারে, সঙ্গে সঙ্গে চশমাটা ভেঙে যায় আমার, ঠিক আছে। ওখান থেকে আমি বললাম আসো বাড়িতে ওখানে কথা বলো, সামনে আমার What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। 6 টাকায় 1 কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। नागालैंड स्टेट टियर पूजा बंपर 2025 लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 11 अक्टूबर, पहिलो पुरस्कार पिकरी भाई का टिकट बाटा। टियर पूजा बंपर 2024 માં पहिलो पुरस्कार विजेता संजीव वालिया र प्रतीक शर्मा। के तपाई হলঞ্চ ইয়াসপালি को करोड़पति। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। बहुत सारो है तो তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, औरा,
और क्रेटा हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। भारत बांग्लादेश सीमा पर महिला तस्करी रोकने बीएसएफ से नेशनल महिला आयोग की बैठक। नेशनल महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजुमदार ने पेट्रापोल सीमा पर बीएसएफ अधिकारियों से महिला तस्करी रोकने को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीमा महिला तस्करी का सेफ कॉरिडोर बन चुकी है और प्रशासन इस मामले में उदासीन है। सिलीगुड़ी में बांग्ला को द्वितीय भाषा का दर्जा देने की मांग। सिलीगुड़ी में हुए पत्रकार सम्मेलन में बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बांग्ला को हर स्तर पर द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता देने की जोरदार मांग की। उन्होंने सरकारी कार्यालय, अंग्रेजी माध्यम स्कूल और केंद्रीय विद्यालयों में भी बांग्ला लागू करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में बांग्ला भाषा में पक्षपत्र उपलब्ध कराने की बात कही। प्रोफेसर तापस चट्टोपाध्याय ने इस मुद्दे पर जनजागरण और आंदोलन तेज करने की भी बात कही। नमस्कार, आंतर्जातिक बांग्ला भाषा संस्कृति समिति শিলিগুড়ি শাখা তরফে আজকের এই বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন এই জন্য যে আজকে 3রা অক্টোবর 2025 গত বছর এই দিনে বাংলা ভাষা দ্বিতীয় সম্মান পেয়েছিল। সেটা আমরা উদযাপন করছি প্রথম বর্ষপূর্তি। আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য। আমার সঙ্গে আছেন আমাদের সভাপতি কবি বিজ্ঞানী নির্মলেন্দু দাস, সমিতির সহ সম্পাদক অনিল সাহা আছেন, অর্চনা মিত্র, তপন রায়, আর শুভনোদ্যয়ী হিসাবে আছেন অধ্যাপক ডক্টর তাপস চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক শম্পা পাল। তো আমরা আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য ইত্যাদি নিয়ে আমাদের আজকের এই আলোচনা। धूपगुड़ी हादसा घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे जलपाईगुड़ी एसपी। धूपगुड़ी हादसे के बाद जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक उमेश गणपत ने घटनास्थल का दौरा किया। उनके साथ एसपी, डीएसपी, ट्रैफिक और अन्य अधिकारी मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने बार बार हो रही दुर्घटनाओं पर नाराजगी जताई और कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की। एसपी ने कहा कि मौके पर स्पीड ब्रेकर और पुलिस मौजूद थी, लेकिन तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ। आगे और स्पीड ब्रेकर और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस अब इस सड़क पर सख्त निगरानी करेगी। ন্যাশনাল হাইওয়ে যারা ইস্টার্ন হাইওয়ে আছে ওর উপরে একটা গাড়ি এসইউভি 700 যে গাড়িটা এটা খুব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যে রোড সাইড যেটা দোকান ছিল ওনাদের মধ্যে ওরা ধাক্কা দিয়েছে। তারপরে ওখানে 10 জন ইনজোর্ড হয়েছিল। 10 জন মধ্যে 4 জন মারা গেছে আর 6 জন এখনই হসপিটালে আছে। ওনাদের ট্রিটমেন্টটা চলছে, ওরা সুস্থ আছে। তো গতকালই ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা কালকে সবাই এই রশ্মির দিনে সবাই বিসর্জনের মধ্যে ছিল, लेकिन এখানে কালকে দেখা যাচ্ছে কি রাস্তায় সেরকম ভিড় ছিল না, রাস্তাঘাট ভেহিকেল কম থাকার জন্য জোরে গেলে ভেহিকেল এসেছিল। আর এখানে আমাদের ধূপগুড়ি টাউনের মধ্যে মাঝখানে রাস্তা যেটা হাইওয়ে যেটা আছে ওটা ছোটো যায়, বাকি জায়গাতে আমাদের হাইওয়েটা 4 লেন আছে, लेकिन এখানে এসে হাইওয়েটা 2 লেন হয়ে যায়। সেখানে 2 লেন হাইওয়ে ছিল, এখানে দেখা যাচ্ছে কি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একদম লেন চেঞ্জ করে, মানে যে গাড়িটা জলপাইগুড়ি হয়ে এসেছিল সেটা লেন চেঞ্জ করে একদম উল্টো দিকে এসে যে উল্টো সাইডে যে দোকান ছিল কি আপনি দেখলেন 3 शफीकुल की जंग, एक मां की पुकार। पश्चिम टेशीमला गांव का 22 साल का शफीकुल पिछले 1.5 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इलाज के लिए बड़े अस्पताल ले जाना जरूरी है, मगर गरीब परिवार के लिए ये नामुमकिन है। उसकी मां की रोती हुई पुकार है, मेरा बेटा बचा लो। उसका सपना अधूरा है। स्थानीय समाजवासियों ने मदद की अपील की है। अब ये सिर्फ एक युवक की नहीं, इंसानियत की लड़ाई है। আমরা আজকে তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পশ্চিম তেশিমলায় রয়েছি। এই মায়ের ছেলে 21 বছর বয়স, দীর্ঘদিন যাবৎ অসুবিধায় রয়েছেন, গলায় বন টিবি হয়েছে, এখনও বায়োপসি রিপোর্টটা আসেনি। এনারা খুব অসহায় অবস্থায় রয়েছেন, ট্রিটমেন্ট করতে পারছেন না পয়সা কড়ির অভাবে। ওনারা আমাদের শরণার্থী হয়েছেন। আমরাও আপনাদের কাছে করজোরে আবেদন করছি। আমাদেরও তো কোনো ফান্ড নেই, আমরাও চাঁদা কালেকশন করে যতটুকু পারি ওনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনারাও যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে বার্তা দিতে চাচ্ছি যে ফোনপে, গুগল পে, পেটিএম নম্বর থাকবে, ওনারা
ওনাদের পরিবারের তরফ থেকে আপনারা যে যা পারেন সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন। মানুষ মানুষের জন্য। আমার নাম ফিরদৌস আলী, আমি তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সাধারণ বাসিন্দা। जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा कार्निवल की तैयारी जोरों पर, 18 समितियां लेंगी हिस्सा। जलपाईगुड़ी में शनिवार को होने वाले दुर्गा पूजा कार्निवल को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस साल 18 पूजा समितियां झांकी प्रदर्शन में भाग लेंगी। आयोजन की मेजबानी जिला प्रशासन और नगर निगम मिलकर कर रहे हैं। कार्निवल के लिए क्लब रोड पर मुख्य मंच तैयार हो रहा है। जिलाधिकारी, एसपी और नगर निगम के अधिकारी रूट और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर शुरू हुआ यह कार्निवल अब पारंपरिक उत्सव का रूप ले चुका है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। এই যে কার্নিভালের জন্য প্রস্তুতি। কবে কার্নিভাল? 4 তারিখ, কাল, আগামীকাল। তো আজকে কি করছেন আপনারা? আপনি কি কাজ করছেন এটা? আমি এখানে সব ডিজাইনের এগুলো বানাচ্ছি, থার্মোকল, ফোম এসবের কাজ করছি। কতগুলো এখানে পুজো কমিটি বিভিন্ন আসবে কালকে বিসর্জন আছে কার্নিভালে। আপনার নাম? আমার নাম কৌশিক সেন। सिलीगुड़ी में एकादशी पर मैनागुड़ी में देवी भांडनी की विशेष पूजा। दुर्गा पूजा के बाद भी मैनागुड़ी के बर्निस गांव में आस्था का सिलसिला जारी है। एकादशी के दिन यहां देवी दुर्गा भांडनी रूप में पूजा जाती है। दिव्यभुजा देवी के साथ सिंह और बाघ दोनों वाहन होते हैं। देवी को शस्य की देवी माना जाता है और एक दिन की इस पूजा में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। जनश्रुति के अनुसार कैलाश लौटते समय मां दुर्गा ने डुअर्स के एक किसान के घर विश्राम किया था। तभी से राजवंशी समुदाय तिस्ता और तोरसा नदी किनारे यह परंपरा निभा रहा है। आज 5টা মেলা থেকে দুর্গা পূজার পরে পুরোই আবার দুর্গা পূজা, কি বলবেন এই মেলায় কিভাবে মার্কেট করা হয় বা ইত্যাদি? পায়রা পাঠা বলি দেয় অনেকে, যার যেটা মনে ইচ্ছা। এখানে কি হয়, কি মনের ইচ্ছা পূরণ করে। কিভাবে মেলা বসেছে, কি নিয়ম রয়েছে? আমি তো প্রথমবার এলাম, আমি সেরকম কিছু আগে কি দেখলেন মেলাতে, এমন কি প্রচন্ড ভিড়। কি জানেন এই মেলার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু? না, আমি সেরকম কিছু জানি না, সবার মুখে শুনছি যা শুনছি। কি নাম আপনার? আমার কি নাম আপনার? রীতি পাসওয়ান।